ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал Обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар ҳактаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, якум микрорайон, дукомнатаи квартира дар сеи мошона қарор дорад. 52 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 50 шонага. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 184 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, Зарафшон, дукомната квартира дар 6 мошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. отопление дорад, лифт. нархаш 420 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Ленский район. 3 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳуҷҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи навоботи боло. 13 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 235 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Дӯстӣ. 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонтии хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. баня, ҳоҷатхона ҳам ҳастай. нархаш 180 000 сомон.
کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر وحدت 7 سوتیق زمین 4 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. کوخنی، بانیا، حجتخانه هم هست. خانه ها بیز ریمون کارابکا است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 260,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خانه. وریانتی الیشیام هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر خوجند 8م میکرورایون 6 سوتیق زمین 6 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. گردش محکم است. کوخنی، حجتخانه هم دارد. خانه ها بیز ریمون کارابکا است. نرخش 280,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود گفتگوی صاحب خانه. وریانتی الیشیام هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر دشنبه رایون رودکی 6 سوتیق زمین 6 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. ریموت خانه ها زمانوی. کوخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. خانه را سراچ فروخته می شود. در نزدیکی مکتب 18. نرخش 250,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خونه‌ی فروشی در شهر دشنبه رایون فردوسی محله گلبته 2 سوتیق زمین خانه دوشونگا 4 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. ریموت خانه ها زمانوی. کوخنی، بانیا، حجتخانه هم دارد. همه خانه ها یوروریمونت پادوال دارد. 2 حجتخانه 2 بانیا دارد. گردش محکم است. پادوالی کلون دارد. نرخش 530,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده باشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکرتون حتما در کامنتاریا نویسین. اگه خونه‌های ما، اگه ماشین، اگه زمین‌های فروشی، کوارترهای فروشی ارزان باشد شما حتما فکرتون در کامنتاریا نویسین. ما فکر شما را میخونیم. اگه جایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادلیک کنین. بهترین کامنتار را نویسن فراموش نکنین برادرو. چند قید دستگیری شما بسیار شد، ما ویدیوها را زود بوردان میگیریم. این هم دستگیری کنین برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیریتون، برای لایک مونیتون. ویدیو را پادلیک میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک توی شما باشه برادرو. خیلی دوستان عزیز، هم مکس سلامت باشین. الله مددگاری همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیلی